सीआईटीयू नेता शंकर प्रसाद दत्त ने हिंदू धर्म के आराध्य भगवान हनुमान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान के विरोध में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताएं उनके घर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पहल उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के उद्देश्य से की गई है। सीआईटीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शंकर प्रसाद दत्त द्वारा भगवान हनुमान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता उनके घर के सामने पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले मुक्तधारा नामक एक मंच पर शंकर प्रसाद दत्त ने हनुमान जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप अगरतला 6 भाजपा मंडल के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मिलकर शंकर प्रसाद दत्त के घर गए और उन्हें हनुमान चालीसा और हनुमान जी की मूर्ति भेंट की ताकि वे हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा रख सके और आत्मचिंतन करें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी आग्रह किया कि वे भविष्य में हिंदू धर्म को लेकर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। যার হয় না নয়ে তার 90ও হয় না। আমরা ইতিহাস সাক্ষী আছে যে কমিউনিস্টরা সবসময় হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা বা হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে কুমন্তব্য করে এসেছে এবং তারা সবসময় দেশ বিরোধী একটা কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকে। সবসময় তাদের মন্তব্য থেকে এটা বহিঃপ্রকাশ হয়। হিন্দু ধর্ম নিয়ে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কুমন্তব্য করেছে, যার জন্য লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা আস্থা ও বিশ্বাসের উপর আঘাত এসেছে। গত 2 দিন আগে মুক্তধারায় সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত মহোদয় আমাদের আরাধ্য সংকটমোচন চিরঞ্জীবী হনুমানজিকে নিয়ে একটি কুমন্তব্য করেছে, যার জন্য আমরা তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই। আজকে আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাসী করেন না, উনার বাড়িতে হনুমান চালিসা এবং হনুমানের ছবি নিয়ে কেন আসা? বিজেপির কাজই হলো মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসা এবং আলোর দিশা দেখানো। তাই আজকে ওনার বাড়িতে আসা। হনুমানজির কাছে আমরা প্রার্থনা করব ওনার চেতনার বহিঃপ্রকাশ যেন হয় এবং আরও একটা প্রার্থনা করব হনুমানজি যেন স্বয়ং ওনার বাড়িতে এসে ওনাকে এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা করে। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की आस्था धर्म में नहीं हो सकती है। यह उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन धर्म का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।